बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बदतरीन कत्ले आम जिसमें मरने वालों की तदफीन 25 साल से जारी। हुक्म हुआ तमाम मर्दों को एक जगह इकट्ठा किया जाए। फौजी शहर के कोने कोने में फैल गए। माओ की गोद से दूध पीते बच्चे छीन लिए गए। बसों पर सवार शहर छोड़कर जाने वाले मर्दों और लड़कों को जबरदस्ती नीचे उतार लिया गया। लाठी हाँकते खांसते बुजुर्गों को भी न छोड़ा गया। सब के सब मर्दों को इकट्ठा करके शहर से बाहर एक मैदान की जानिब भागा जाने लगा। हजारों की तादाद में लोग थे। औरतें चिल्ला रही थीं, गिड़गिड़ा रही थीं। इधर ऐलानात हो रहे थे, घबराएं नहीं, किसी को कुछ नहीं कहा जाएगा। जो शहर से बाहर जाना चाहेगा उसे बाहिफाजत जाने दिया जाएगा। जोर कतार रोती खवातीन अक़वाम मुत्तहिदा के उन फौजियों की तरफ इल्तिजाया नजरों से देख रही थीं, जिनकी जानिब से दावा किया गया था कि शहर महफूज हाथों में है, लेकिन वो सब तमाशाई बने खड़े थे। शहर से बाहर एक वसीओ अरीज मैदान में हर तरफ इंसानों के सर नजर आते थे। घुटनों के बल सर झुकाए जमीन पर हाथ टिकाए इंसान, जो उस वक्त भेड़ों का बहुत बड़ा रेवड़ मालूम होते थे। 10,000 से ज्यादा इंसानों से मैदान भर चुका था। एक तरफ से आवाज आई, फायर। सैकड़ों बंदूकों से आवाजें बैक वक्त गूंजी, लेकिन उसके मुकाबले में इंसानी चीखों की आवाज इतनी बुलंद थी कि हजारों की तादाद में बरसने वाली गोलियों की तड़तड़ाहट भी दबकर रह गई। एक कयामत थी जो बरपा थी। माओ की गोदें उजड़ रही थी। बीवियां आंखों के सामने अपने सरों के ताज तड़पते देख रही थीं, बेवा हो रही थीं, धाड़ें मार मार कर रो रही थीं। सैकड़ों एकड़ पर मुहित मैदान में खून, जिस्मों के चीथड़े और नीम मुर्दा कराहते इंसानों के सिवा कुछ नजर न आता था। शैतानों का खूनी रक्स जारी था और इंसानियत दम तोड़ रही थी। इन सिसकते वजूदों का एक ही कसूर था कि ये कलमा गो मुसलमान थे। इसी रोज 80 साला बूढ़ों ने अपनी आंखों के सामने मासूम पोतों की लाशों को तड़पते देखा। बेशुमार ऐसे थे जिनकी रूह शिद्दत गम से ही परवास कर गई। शैतान का ये खूनी रक्स थमा तो हजारों लाशों को ठिकाने लगाने को मशीनें मंगवाई गईं। बड़े बड़े गड्ढे खोदकर 500 हजार लाशों को एक ही गड्ढे में फेंक कर मट्टी से भर दिया गया। ये भी न देखा गया कि लाशों के इस ढेर में कुछ नीम मुर्दा सिसकते और कुछ फायरिंग की जद से बच जाने वाले जिंदा इंसान भी थे। लाशें इतनी थी कि मशीनें कम पड़ गईं। बेशुमार लाशों को यूं ही खुला छोड़ दिया गया और फिर रुख किया गम से निढाल उन औरतों की जानिब जो मैदान के चार जानिब एक दूसरे के कदमों से लिपटी रो रही थी। इंसानियत का वो नंगा रक्स शुरू हुआ कि दरिंदे भी देख लेते तो शर्म से पानी पानी हो जाते। शिद्दत गम से बेहोश हो जाने वाली औरतों का भी रेप किया गया। खून और जिन्स की भूख मिटाने के बाद भी चैन न आया। अगले कई हफ्तों तक पूरे शहर पर मौत का पहरा तारी रहा। ढूंढ ढूंढ कर अक़वाम मुत्तहिदा के पनाह गुज़ीर कैंपों से भी निकाल कर हजारों लोगों को गोलियों से भून दिया गया। महज 2 दिन में 50,000 निहत्ते मुसलमान जिंदा वजूद से मुर्दा लाश बना दिए गए। ये तारीख की बदतरीन नस्ल कुशी थी। जुल्म बर्बरियत की ये कहानी सैकड़ों हजारों साल पुरानी नहीं, ना ही उसका ताल्लुक वैशी कबाइल या दौरे जाहिलियत से था। ये 1995 की बात है, जब दुनिया अपने आप को खुद साख्ता मुहज़्ज़िब मकाम पर फाइज किए बैठी थी। और ये मकाम कोई पसमानदा अफ्रीकी मुल्क नहीं, बल्कि यूरोप का जदीद कस्बा सरबरीन का था। ये वाक़या अक़वाम मुत्तहिदा की नाम नेहाद अमन फोर्सेस के ऐन सामने बिल्कुल उनकी पुश्त पनाही में पेश आया। अगर आप ये समझते हैं कि ये मुबालगा आराई है, तो एक बार सरबरीना का वाक़या पर अक़वाम मुत्तहिदा के साबिक सेक्रेटरी जनरल कोफी अन्नान का बयान पढ़ लीजिए, जिसने कहा था कि ये कत्ले आम अक़वाम मुत्तहिदा के चेहरे पर एक बदनुमा दाग की तरह हमेशा रहेगा। 90 की दिहाई में यूगोस्लाविया टूटने के बाद बोस्निया के मुसलमानों ने
ریفرنڈم کے ذریعے سے اپنے الگ وطن کے قیام کا اعلان کیا۔ بوسنیا ہرزیگووینا کے نام سے قائم اس ریاست میں مسلمان اکثریت میں تھے، جو ترکوں کے دور عثمانی میں مسلمان ہوئے تھے اور صدیوں سے یہاں آباد تھے، لیکن یہاں مقیم سرب الگ ریاست سے خوش نہ تھے۔ انہوں نے سربیا کی افواج کی مدد سے بغاوت کی۔ اس دوران میں بوسنیا کے شہر سربرینکا کے ارد گرد سرب افواج نے محاصرہ کر لیا۔ یہ محاصرہ کئی سال تک جاری رہا۔ اقوام متحدہ کی امن فوج کی تعیناتی کے ساتھ ہی باقاعدہ اعلان کیا گیا کہ اب یہ علاقہ محفوظ ہے، لیکن یہ علاقہ محض ایک جھانسا ثابت ہوا۔ کچھ ہی روز بعد سرب افواج نے جنرل ملارچ کی سربراہی میں شہر پر قبضہ کر لیا اور مسلمانوں کی نسل کشی کا وہ انسانیت سوز سلسلہ شروع کیا جس پر تاریخ آج بھی شرمندہ ہے۔ اس دوران نیٹو افواج نے مجرمانہ خاموشی اختیار کی رکھی کیونکہ معاملہ مسلمانوں کا تھا۔ جولائی 1995 سے جولائی 2020 تک 25 سال گزر گئے۔ آج بھی مہذب دنیا اس کلنک کو دھونے میں ناکام ہے۔ یہ انسانی تاریخ کا واحد واقعہ ہے جس میں مرنے والوں کی تدفین 25 سال سے جاری ہے۔ آج بھی سربرینکا کے گرد و نواح سے کسی نہ کسی انسان کی بوسیدہ ہڈیاں ملتی ہیں تو انہیں اہل علاقہ دفناتے نظر آتے ہیں۔ جگہ جگہ قطار در قطار کھڑے پتھر اس بات کی علامت ہے کہ یہاں وہ لوگ دفن ہیں جن کی اور کوئی شناخت نہیں، ماں سوائے اس کے کہ وہ مسلمان تھے۔ سربرینکا کا میدان جہاں قتل عام ہوا تھا، سرسراتی ہواؤں میں آج بھی خون کی مہک وہاں سے آتی ہے۔ گو کے بعد میں دنیا نے سرب افواج کی جانب سے بوسنیائی مسلمانوں کی اس نسل کشی میں اقوام متحدہ کی غفلت اور نیٹو کے مجرمانہ کردار کو تسلیم کر لیا۔ کیس بھی چلے، معافیاں بھی مانگی گئیں، مگر ہائے اس زود و پشیماں کا پشیماں ہونا۔ شروع کے چند سال ہنگامہ مچا، لیکن اب یہ واقعہ آہستہ آہستہ یادوں سے محو ہوتا جا رہا ہے۔ دنیا کو جنگ عظیم، سرد جنگ اور یہودیوں پر ہٹلر کے جرائم تو یاد ہیں، لیکن مسلمانوں کا قتل عام بھولتا جا رہا ہے۔ غیروں سے کیا گلا، ہم میں سے کتنوں کو معلوم ہے کہ ایسا کوئی واقعہ ہوا بھی تھا۔ 50,000 مردوں اور بچوں کا قتل اتنی آسانی سے بھلا دیا جائے، یہ وہ خون آلودہ تاریخ ہے جسے ہمیں بار بار دنیا کو دکھانا ہوگا۔ جس طرح 9/11 اور دیگر واقعات کو ایک گردان بنا کر رٹایا جاتا ہے، ہمیں بھی بار بار یاد دلاتے رہنا ہوگا۔ نام نہاد مہذب معاشروں کو ان کا اصل چہرہ دکھاتے رہنا ہوگا۔